Y yo creo que muchas veces And no I think that many entendemos times we don't understand la magnitud, the la magnitude, grandeza the de la greatness autoridad que Dios of the nos ha authority dado that God has given us para reprender to rebuke al enemigo, the enemy a la enfermedad, and sickness, a la escasez, lack, a la tristeza, sadness, a todo lo que sea to del whatever enemigo. it may be that's Podemos from the enemy, reprenderlo. we can rebuke it. Y yo creo que And I believe that para poderlo hacer to be able to efectivamente do this tenemos por effectively, supuesto que tener fe, of course porque we have to ahorita have Javier faith, estaba diciendo, because right sin now fe Javier es was saying, imposible without agradar a faith Dios. it is impossible to please God. No lo podemos agradar. We can't please Him. Pablo dijo que hasta comer Paul said teníamos that que hacerlo con fe. Even eating, we have El to do comer this with sin fe faith. era If we pecado. eat without faith, it's sin. ¿Sí? Es que para todo tenemos So que tener we have to fe. have faith for everything. Y en realidad And in ejercitamos reality, fe we exercise faith en muchas cosas que hacemos in many humanas. human things that we do. Tenemos fe We have faith que esto va a trabajar, tenemos this will fe work. We que have esto va a faith hacer lo que that debe de this hacer, will do tenemos what it fe. should do. We have faith. Tenemos fe aún We en las have luces faith de even tráfico, at the traffic lights, que cuando está verde that usted when tiene it's el paso green, libre. you are free No to siempre go. está libre, pero lo You're tiene. not always free, but you have that freedom to go. Tenemos fe We have faith. que cuando la luz se That pone when the roja, light sus turns frenos red, van a trabajar Your para brakes are going to detenerlo. work to stop you. Tenemos fe para We have todas las faith cosas que for hacemos. everything that we do. Pero parece que cuando se But trata de la it seems palabra like de when it Dios has to do with the Word of God, falta fe we lack faith para creerla. to believe it. Y con mucha razón Dios le dijo a And sus with discípulos, ¿se good acuerda reason, cuando ellos Jesus said to estaban his todos disciples, "Do you atemorizados remember por la when they were all tormenta? Y afraid que lo by the despertaron y él fue y storm? reprendió la tormenta e They woke him inmediatamente up and he paró. went and rebuked the storm, and Y lo immediately primerito it que stopped. Jesús les dijo, The first ¿por thing that qué Jesus said es que was, ustedes no "Why is tienen it fe? that you do not have any faith?" Wow. Wow. Les podía haber dicho, ¿por qué He could están have tan said, atemorizados si ustedes "Why están are you impuestos a so andar en el afraid agua? if you're used to being on the Yo water?" estoy seguro que no es el primer I'm sure tempestad it que wasn't ustedes the han first enfrentado, storm that you have come across. pero en aquel momento But in that tuvieron moment, miedo. they were temor. afraid. They had fear. Y lo primerito que And the Jesús very les, first thing les that reprende es Jesus no rebuked tener fe. was them not having faith. Cuando los discípulos no pudieron When the hacer un disciples milagro, couldn't perform a miracle, le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos they asked, hacerlo? "Why couldn't we do it?" Digo, por falta de He said, fe "Because of lack of y ayuno. faith and fasting." Así de que So la autoridad, hermanos, the trabaja igual. authority works the same way. Tenemos que tener fe We have to have faith en lo que Dios nos manda, in what God en lo que Dios sends nos us to pide do, hacer como in what He cristianos asks para us to do ayudar as la obra, Christians to help the para que el church, Evangelio so avance, that the gospel may advance, para que el reino de so that the Dios kingdom of crezca. God may grow. Tenemos que tener fe We have que lo to que have Dios faith está that dirigiendo, what aunque God no lo is directing us entendemos, to, even though we don't understand lo it, aceptamos we accept it por fe. by faith. Me imagino, yo siempre me I he imagine, imaginado I've always a Abraham imagined Abraham en una nación de in a nation que no well, creían that en didn't Dios, believe no in servían God. a Dios, They didn't serve God. servían ídolos. They served idols. Y Dios le habló a este And God varón spoke to this man, y le dio and He órdenes gave him orders de que dejara todas to leave sus padres, sus hermanos, sus his tíos, parents, his su familia, aunts and uncles, his whole family, que solamente tomara a su esposa y just to take saliera, his wife and leave. aunque se le pegó Lot, Even though Lot pero no got era attached parte to del them, trato. he wasn't a part of the deal. Dios le había dicho que solamente God él told him y su just esposa, him pero and his Lot wife. se le pegó, era But sobrino Lot y ended se up lo coming llevó. along. It was his Después nephew, le dio and he brought him, problemas. and he gave him a lot of problems after that. Pero para hacer esto, But to do this, él tuvo que tener fe. he had to Con have razón faith, Dios le and no consideró el wonder padre de la God fe. considered him to be the father of faith. Porque en muchas ocasiones Dios Because at many le times examinó God y tested him. examinó su fe. He tested his faith. Y varias ocasiones le falló a And many Dios. times he failed God, Pero luego Dios le dio but then God gave him el examen más pesado que se le puede dar a un the humano. most
the heaviest test you could give Piénselo to a bien. human being. Se trata de su Think hijo, su about hija. that. Ah, If it ah. were to deal with your son or daughter. No, Dios, pídeme lo que No, quieras, God, ask móchame el me for brazo, whatever móchame you la want. pierna si Chop my quieres arm o off, lo que chop my quieras, leg pero off, no me whatever you pidas want, que yo but don't ask me sacrifique a mi to hijo, sacrifice my child, el único hijo que tengo, the only child I have. pero él estuvo But dispuesto. He ¿Cómo? was willing. Por fe. How? By faith. Por fe y By faith obediencia and obedience a la palabra to the de Dios, word a la of autoridad God, to the authority de Dios, of God, que ni siquiera conocía porque that he didn't apenas even know lo había escuchado. because he had just heard him. Pero ejercitó su fe para But he creer. exercised his faith Creer to cosas believe, imposibles, to que believe Sara iba a impossible tener un things, bebé that Sarah would have a baby en algún tiempo. at some time. Abraham ya tenía 75 años cuando Dios le Abraham was habló. already 75 when God spoke to him. Pero Dios But God es la autoridad. is the authority. Y cuando Él habla, And when he speaks, nosotros le obedecemos. we obey. Y yo sé que quisiéramos And I know that we creer would like que Dios, to believe que solamente cuando Dios nos habla that directamente a when nuestro God speaks to espíritu, us directly entonces to our podemos spirit, saber que es la autoridad then de we Dios, can que know si viene it's por God's medio de authority, un that if humano, it comes through a human being, no la well, tenemos que obedecer, we don't porque have to Dios habla obey directamente a because la God persona. speaks Pero directly esa es to the una person. creencia But that's errada a wrong que belief mete a mucha gente that en gets a lot of dificultades. people into difficulties. Porque Dios siempre ha usado al humano Because para God has always used para man ejercer su autoridad to espiritual. exercise his Es spiritual más, si tú authority. no, What's si more, tú no if aprendes you don't learn con la autoridad humana que with Dios human pone, authority that God places, nunca vas a aprender you'll never learn a aceptar la dirección de Él to directa. accept his direction directly. El diablo, The devil que siempre está viendo who's maneras always para looking for engañarnos, ways to deceive us. muchas veces con gente que Many times piensan que with ellos people solamente who think reciben palabra that they directa de only Dios. receive word El diablo direct se from God. entremete mucho The devil gets involved para with hacerles that a pensar lot, que es Dios to cuando make no them es Dios. think that Y it's echan God when malas, it's not God, and hacen they make errores. mistakes. Y quiero decirle que cuando And Dios I lo wanna tell you dirige that when God directs y usted you sigue and you a según Dios le está dirigiendo, follow no the va way a God haber is malas, directing va a you ser to, puras you buenas. won't make mistakes. Va a You're just tener gonna make right problemas, decisions. dificultades, tiempos You'll have difíciles problems, que difficult tiene que times superar, that you're gonna have to pero todo overcome, le va a salir but bien. everything will turn out fine for you. No va a fracasar. You won't fail. El fracaso viene cuando Failure salimos de comes la voluntad de when Dios. we get Okay. out of the will of God. Podemos ver los hombres de Dios We can see the men que of God fallaron a who Dios, failed God, fue porque se It salieron was fuera because de la they voluntad de Dios. came out of God's will. Así de que So podemos estar seguros que mientras We can be nosotros nos sure mantenemos that as long as we en sumisión, stay in submission, someternos, we submit. que aunque no tengamos mucha That even though sabiduría, we don't have a lot si of sabemos someternos, wisdom, Dios if nos we puede know how to usar. submit, God en can grande use us manera. in a great way. Me recuerdo I seguido de remember Pedro. often of Peter. Pedro era un Peter hombre was tosco, a strong man, un hombre a que me imagino yo man that I'd imagine que era that was áspero y rude, grosero en blunt, ocasiones, y rude sometimes, ese tipo de hombre, that kind pescador. of man, fisherman. Pero Dios lo escogió But God chose him para ser un grande hombre to de be a Dios. great man of God. Pero Pedro tuvo que aprender But muchas Peter had to lecciones learn en el many proceso lessons in the process. para cuando Dios lo So usó. when God used him, Porque la mayoría de nosotros because queremos que the Dios nos majority of use us want God to rápidamente, use us quickly, especialmente si ya puso un especially llamado en if nuestras He's vidas. put a calling on our Es que lives. Dios me llamó, se Well, confirmó God el called llamado me. y yo The estoy listo, calling vámonos. has been confirmed. I'm No. ready. Let's go. Dios tiene que entrenarle No, primero. God has to train you first. Y es ese entrenamiento And el que le va a that's ayudar the para training caminar en that's going to victoria. help you el resto to del walk tiempo. in victory. ¿Qué tanto entrenamiento? How much training? A veces son años. Sometimes it's years. Depende en qué tan It depends dócil es usted. on how docile you are. Porque, Because porque si es duro de if you're cabeza, hard-headed, va a tardarse. it's going to take a while. Pero no tenga cuidado But que don't Dios no worry. se cansa. God doesn't get
tired. Usted se cansará, pero Dios no se cansa. You might get tired, but God won't get Ni tired. tampoco va a dejar de Nor will ayudarle, He stop no helping va a you. dejar de ungirle He won't y stop prepararlo para que haga el anointing you, trabajo que preparing Él le you ha to do the llamado a work hacer. He's called you to do. Y gloria a Dios por ello, Glory to God for porque that. si no fuera por ello, Because if it óigame, weren't for that, listen, anduviéramos dando cabezazos en la pared. we'd be hitting our head against the wall. Pero Dios nos enseña, But pero God por años. teaches us, but it might Por be años. for years. Vamos a So, orar antes de We're entrar a la going to pray lección de before we esta enter the tarde. lesson tonight. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in Jesus' name, como siempre, Padre, le as pedimos always, que usted Father, nos we ayude, ask you Padre. to help us, Father. Declaramos, Padre, que sin usted Father, we no declare podemos hacer that nada. without you, we can do nothing. Nada. Nothing. No hay esa confianza en nosotros, There is- Padre. There is no De nosotros trust mismos, in no. ourselves. La confianza que The tenemos es trust en that we usted. have is in you. Diríjanos, Padre. Direct us, Father. Enséñenos, Señor. Teach Úsenos, us, Lord. Padre. Use us, Dirija Father. nuestras palabras, Padre Direct our Santo. words, Father God. Y unja nuestros oídos And para anoint our oír ears to hear. y para recibir su And to palabra. receive your Para word. salir de este lugar a To leave vivirla, this Padre. place, Porque to si no live la it, Father, vivimos, because if we de don't nada live nos it, sirve it does us no todo good. lo demás. En el nombre de Jesús. In Jesus' Amén. name, amen. Amén. Amén. Amen. Cuando la autoridad delegada, When delegated los hombres que authority, representan la autoridad de Dios the men who y la represent autoridad the directa authority Dios of God and mismo, direct authority, están en conflicto. God himself Podemos are in rendir conflict. sumisión, One pero can no render obediencia a la submission, but autoridad not delegada. obedience to the delegated authority. Resumamos esto Let en us los tres summarize puntos this siguientes. under 3 points. La obediencia tiene Obedience relación is con la related to conducta. conduct. Es relativa. It is relative. La sumisión tiene relación con la Submission is actitud related del to corazón. heart attitude. Es It is absoluta. absolute, Que quiere decir which means que la that sumisión, o sea, submission humillarnos, or tiene que humbling ver ourselves directamente con el has corazón. to do Y directly están with the o heart, van juntos. and they go together. Si usted no está dispuesto a If you humillarse, are si su not willing corazón to no se ha humble entregado todavía. yourself, you haven't given your heart up yet. Y trabaja en el And matrimonio it works igual, hermanos. in the marriage the Cuando no same estamos way. dispuestos a When we someternos aren't uno al willing otro, to submit to each other, no hemos entregado el corazón haven't completamente. Todavía tenemos surrendered our problemas heart y el Señor yet, tiene que and trabajar con there's nosotros still para problems, and the Lord has humillarnos. to work with us to Porque humble dice que us, to el que humble se us. ensalza será Because it says that humillado. he who exalts himself Y will Dios be muchas humbled. veces, hermano, nos tiene And que God humillar. many times has to humble us. Muchas veces yo le puedo Many contar times I can count en mi mano, on my los dedos hand, de mi mano, las veces que one Dios me hand the humilló times that God has humbled me vergonzosamente, shamefully, según yo, according sin ninguna to razón. me, for no reason. Pero ¿por qué, Señor, si yo But no hice why, nada? Lord, if I didn't even do anything? Y siempre venía la respuesta, And te the yo answer estoy always enseñando a came. someterte I'm still teaching you to submit para que aprendas so that you can learn a humillarte. to humble yourself. Ok, Okay, está bien. that's fine. Y Dios lo hace a And propósito. God does this purposefully. Parece que nos vamos levantando hasta like acá, hasta arriba, y We're cuando ya getting estamos higher acá, and higher mero and arriba, higher, and when we're ¡boom!, at the very top, boom, hasta abajo, brings us down. si no hemos aprendido sumisión. If we haven't learned Porque la submission. sumisión tiene que ver con el Because corazón. El submission has to entregamiento do del with the heart. corazón The surrendering of da the heart totalmente lo que la is persona es, giving en totalidad. No reserva totally what nada, that person is. They hold nothing back. absolutamente nada. Absolutely nothing. Entonces tenemos So que then entrar en we ese have to lugar. enter into Y ese that es el lugar place. donde Dios trabaja that's para the place where meternos, God que, works que le cuesta to bring tanto a us in Dios, that cost him so much. meternos en ese lugar To get us into that de humildad, place de humillarnos, humility, of de humbling aprender ourselves, a someternos learning a lo to que submit venga to whatever comes, y aceptarlo con amor, and accepting it with love, con cariño, with care, con compasión, with compassion. aceptarlo Accept it y decir, Señor, and say, Lord, si es lo que tú estás if haciendo en this mí, is what hazlo you're como doing tú in me, quieras. do it however you want. Aleluya. Hallelujah. Okay. Okay.
Número 2, solo Number two, Dios recibe la God alone obediencia absoluta receives sin medida. unqualified obedience without measure. Toda persona inferior a Any Dios person solo lower puede than God recibir can only obediencia receive limitada. qualified obedience. Okay. Okay? Solo Dios recibe la God obediencia alone absoluta receives sin unqualified medida. obedience without measure. Okay. Okay? Toda persona Any inferior a person Dios lower than solo God puede recibir can only obediencia receive limitada. qualified obedience. Si la autoridad, número 3, si la Number three, autoridad delegada should the expide delegated una authority orden que issue an contradice order claramente clearly el contradicting mandamiento de God's Dios, command, se le rendirá he will be sumisión, given pero no submission, obediencia. but not obedience. Debemos someternos a la We persona should que ha submit to the recibido la person autoridad delegada who de has Dios, received pero delegated tenemos authority que from God, desobedecer la but orden we que should disobey ofende the a order Dios. which offends God. ¿Entendimos esto? Did we understand this? Es decir, estamos obligados We a are la autoridad que obligated Dios haya to puesto the sobre authority that nosotros God hasta que has esa autoridad put nos over está us pidiendo until that algo que es authority en asks contra us to de do Dios. something that's against God. En ese momento, In that entonces moment, tenemos con todo Then respeto we, y with con all toda respect humillación and all humility, decir, lo we siento, can say, I'm pero lo que me sorry, estás but pidiendo what you're asking no lo me to puedo do, hacer, I can't do it porque está en contra de la because it is palabra de against Dios. the word of God. Y ahí lo dejamos. And we leave it at that. Si sus padres quieren If que ustedes parents como hijos want you as suyos their children vayan a cierta parte to go donde to como some place creyentes where you preferirían as no a ir, Christian would rather not pero go, no a un lugar donde but estaría not to a implicada place la where the cuestión del question of pecado. sin would be involved. El asunto es Then the matter susceptible is open de discusión. for discussion. La sumisión es absoluta, Submission is mientras que la absolute, obediencia while puede ser obedience materia may de be a consideración. matter for consideration. Si sus padres lo obligan a Should the ir, parents compel vayan. you to go, you go. Pero si no insisten, But if they ustedes do son not libres insist, entonces de no then you ir. are free not Dios to go. los librará de esas God will deliver you circunstancias from your si environment como hijos if you mantienen as una children actitud maintain correcta. a right attitude. ¿Ok? Okay? Es cuando la That's autoridad when the authority delegada está en contra de Delegated la authority autoridad de Dios. is against the authority of God. Entonces tenemos, So then, si we es have, posible, if obedecer sin pecar, if we can obey without sinning, lo debemos de hacer, then we should. solamente por obediencia. Only Pero si out va of a obedience. causar But ocasión if de it's pecado going to o va a tener cause you to apariencia sin, de or pecado, it'll look like sin, ¿ok? Entonces usted then rotundamente puede desobedecer can y decir, lo disobey siento, pero and say, I'm sorry, esto tiene but apariencia this de pecado, appears yo no to puedo be ir sin, a and esa I cantina, can't yo no go puedo ir to a that ese baile, bar, aunque I yo can't no, go to that no club, even though participe I'm en not las actividades en participating ninguna in those manera, en ninguna activities forma, in pero any no way, puedo in any ir form, por I la can't apariencia go que tiene because of the appearance that de it mi has. testimonio. From my No testimony, lo puedo hacer, lo I siento. can't do it, I'm sorry. ¿Ok? Okay? Ejemplos en la Biblia, Examples tanto in the las parteras como la madre de The Moisés midwives obedecieron and those o mothers desobedecieron el both decreto de disobeyed the Faraón decree of al Pharaoh preservar la by vida de preserving Moisés. Moses' Sin alive. embargo, se las Yet consideró they were o se les considered consideró to mujeres be de women fe. of faith. ¿Ok? En otras Okay. palabras, Dios In no other las words, castigó God didn't por punish them desobedecer. for disobeying. Los tres amigos de The three Daniel friends se of negaron Daniel a adorar la refused estatua de to bow oro to the golden image levantada set por el up rey by Nabucodonosor, King desobedecieron la orden del They rey, disobeyed the pero king's se sometieron al order, fuego yet del they rey. submitted to the king's fire. Desobedeciendo el decreto In real, disregard Daniel of the real decree, Daniel oraba prayed a Dios, to God. sin embargo se sometió Nevertheless, al he juicio del submitted rey al to ser the king's arrojado judgment en el by foso de being los thrown leones. into the lion's den. Es decir, That means muchas veces el many times no obedecer o not desobedecer obeying, nos va a costar. disobeying will cost us. ¿Ok? Okay? Nos va a costar. It will cost us. Pero téngalo por seguro But que be Dios va a sure estar con usted. that God will be with you. No lo va a abandonar, Dios He va a won't estar con abandon you. usted. God will be with Si you. es que vaya al foso de los leones If o you que go vaya have to al, go al- through the al lion's horno de den fuego, or the Dios fiery va a estar furnace, con usted, God como will be estuvo with con you, aquellos just like jóvenes. he was with those Okay. young men, okay? José tomó al Joseph Señor Jesús took y the huyó Lord Jesus
y huyó a Egipto para evitar que el rey Herodes le diera muerte al niño. by King Herod. Esa fue desobediencia, That was disobedience. pero But fue desobediencia que it Dios was disobedience respaldó. that God Pedro predicaba el evangelio, aunque Peter esto preached the era gospel, contrario though it was against al mandamiento the del command consejo of the gobernante, ruling council. pues dijo que For era he said justo it was obedecer right a to Dios obey antes God que a los hombres. rather Con than todo, men. él mismo se Yet dejó he llevar allowed himself a la to be cárcel. taken into prison. Eso cuesta, So it costs desobedecer, to disobey, pero es mejor but it's desobedecer better to que estar disobey mal con Dios. than to be, ¿Ok? than Son to not be señales right with God. indispensables que acompañan a los Indispensable obedientes. signs ¿Cómo accompany podemos the obedience. discernir si una How can we persona judge es whether a obediente person a la is autoridad? obedient to authority? Por las siguientes By the señales. following signs. Una persona que ha conocido A la person autoridad who has procurará, known authority desde luego, hallar will la autoridad a naturally donde try to quiera find que vaya. authority wherever he goes. A donde quiera que usted vaya, Wherever you go, descubra cuál es la find autoridad out allí. what the authority is there. Si usted va a mi casa, You go to descubra my quién es house, la autoridad find en mi out who the casa. authority is at my house. Es mejor que ser It's avergonzado o avergonzada, To ¿verdad? be- It's better than Yeah. being put to shame. Descubra, si usted va a la Find tienda, out. If you go to descubra the que ahí store, hay find out. autoridad. That there's authority Si there. usted maneja carro y You se drive a sube a car, su carro y If va you get into manejando, your car, recuerde you're que hay driving, autoridad remember para that there is usted authority for you, y que tiene que obedecer las leyes. and that you have to obey Ok. the laws. Okay? El lugar donde se puede aprender The la church obediencia is the es la place iglesia. where ¿Qué mejor obedience can lugar be que la learned. iglesia? What a fíjese? better place than the church. Ya que en este mundo Since no there existen is realmente not la really such a obediencia, thing as solamente los obedience in this creyentes world. pueden Only obedecer only y ellos Christians can también obey, deben aprender a and hacerlo. they too must No learn to aparentemente, obey, sino not de corazón. outwardly, but from Pero the una heart. vez que haya aprendido esta Yet once lección this de lesson of obediencia, el obedience has creyente been buscará y hallará la The autoridad por Christian todas will look partes. for and find authority En todo everywhere. hay autoridad, hermano. There's authority everywhere. Everything has No lo authority. notificamos a We veces, don't lo notice it ignoramos a sometimes, veces, sometimes we ignore it, no queremos saberlo a we don't veces, wanna know it sometimes, pero no deja de haber autoridad. but there- Y por esta there's razón always muchas veces authority. violamos la And for that autoridad reason, a lot of times y nos we ponemos break- en contra de we Dios sin violate darnos that cuenta. authority, and we come against God without even ¿Ve? Porque realizing it. la palabra nos instruye word a que instructs us aprendamos cuál es that la we autoridad. Por learn ejemplo, déjeme who darle the un authority ejemplo. is. Si Let me usted give va you an con un example. médico, If you go to the doctor, usted se pone you bajo la put autoridad de ese yourself médico. under the authority of that doctor. Y si usted va con el médico y el If you médico go le to the doctor, examina the y le doctor dice, mira, examines toma you estas and says, "Look, pastillas en la take mañana these pills in the morning, y toma 2 en la and mañana take 2 in the y 1 morning en la tarde, and 1 in the evening." pero usted piensa o decide you mejor tomar decide 4 en la instead to mañana take y 4 2 in en the la morning tarde, and va a 2 in the salir mal. evening, It's going to go bad for you. Si el médico le dice, If the necesitas doctor hacer says, ejercicio, "You need to exercise 15 minutos en la mañana 15 y minutes in the unos morning 15 en la and tarde, 15 in the afternoon." pero usted dice, But you yo say, no voy a hacer I'm ejercicio. not going to do Si exercise. salgo bien cansado del trabajo, poco I voy a get estar out of work haciendo and I'm ejercicio. tired. You want me to do Ya exercise? está desobedeciendo. Es You're mejor disobeying. que usted no hubiera ido con el It's médico, porque el it'd be médico le better dio if you didn't go órdenes. to the doctor because the Usted doctor gave you mismo orders. voluntariamente se You puso yourself bajo la autoridad willingly put del yourself del under doctor, the authority of that doctor. pero ahora decide But desobedecerlo. now you decided to disobey. Y era su autoridad hasta que usted And Diga no. he's your authority until you say no. no quiero nada con él. I don't want anything to do with it. Si usted va a un trabajo, If you go to a job, le dan su trabajo y le dan sus and you responsabilidades. get to your job and you have these Pero luego, responsibilities. Después que ya trabajó una then, semana, after le you agregan work a week, a sus They add responsabilidades. to your responsibilities. Pero usted, ¿qué va a decir? But what are you going to No, say? yo no agarré este No, trabajo I- con esas actividades. Yo I'm not agarré este gonna- trabajo I para didn't get that para job with- hacer esto to y do es todo lo these que yo voy a things. hacer. Yo no I voy a hacer lo got the demás. job to do these other things, and I'm ¿Qué va a not gonna do pasar? anything else. Well, what's going to happen? No va a estar ahí mucho, ¿verdad? You're not going to be there very long, will you? ¿Por qué? Porque Why? no se sometió Because a you la didn't autoridad. submit to the authority. En otras palabras, el In que other manda words, tiene derecho a The mandar. one who's in charge has the right Y to si be se in equivoca, charge. vuelve a mandar. And if he makes a mistake, Y si he's se in charge equivoca, again. vuelve a mandar. And if he makes a mistake, he's in charge Porque es again. la autoridad. Because he's the authority.
Ahora, si usted está Now, allí if o you sigue are ahí en there, ese trabajo, you are still at that rebelándose en job, contra de and la you're autoridad, rebelling against the usted authority, está rebelándose en you contra are de rebelling Dios. against God. No es la autoridad It's not humana, the es human Dios authority. mismo, It's porque Él God respalda himself, la because autoridad. he Y eso es lo que a veces supports nos that cuesta authority, and entender, that's what costs que us no to es la understand autoridad, no sometimes. es el pastor, It's no not es the el, authority, it's not the el pastor, diácono it's o not the el deacon, anciano o it's el not que the sea. elder, No, whoever it is. no es esa It's persona. not No se that fije a esa person. persona. Don't Esa persona look to puede, that person. puede That ser, person no can, está calificado para darme he's- órdenes, he couldn't even probably be pero es qualified Dios to give orders. el que lo está But respaldando. God is the one who's supporting him. Es como usted decirle a uno de sus hijos, It's ve y like dile if a you tu were to tell hermano your child, go and tell your brother que saque la to basura. take the trash out. Y él dice, viene el hermano y dice papá o mamá que saque He la goes and basura. tells the brother, Mom or Dad said, estás loco Mom tú. said Dad said for you to go take the trash out. And he's like, Sácalo no, tú si quieres. you take it out. Take it out if you want Ajá. to. ¿Qué va a pasar? Well, what's going to happen? ¿Va a venir papá o mamá? Dad's going to come or Mom's ¿Qué going to acaso come. no te mandé decir que Didn't I sacara tell la you to tell basura? your brother to take the trash out? No, pero tú no me lo dijiste, Oh, mandaste didn't a I mi tell hermano you que to me take your trash esa out? era la No. autoridad. You told him, you sent my brother to tell me. Well, no, Yo I le told di him la to. autoridad I para gave que him the fuera a authority to decirte go and lo tell que you hicieras. what to do. ¿Entiende? You understand? So, usted no se va a meter en So, problemas con el you're not hermano, gonna get into se va a meter en problems problemas con papá o Your mamá brother or sister, you're going to get in por problems with desobedecer. Mom and Dad because you disobeyed. Así es la autoridad. That's how authority Así is. es That's how lo que está puesto como autoridad en todo what's lugar. Usted va a placed una as tienda y authority hay everywhere. You go autoridad. to a Usted va there's authority. a la You go gasolinera to a y hay gas station, autoridad. there's authority. Usted va al trabajo y hay Go autoridad. to Usted va a la work, escuela there's y hay authority. Go to autoridad. school, Donde there's quiera authority. hay Wherever you autoridad. go, there En is el authority. hogar es donde principia And the la home enseñanza is de la where autoridad y es the donde teaching menos of la authority tenemos. begins, and that's where we least have it, A lo menos aquí en Estados Unidos. at least here in the United States. Un desastre, A un disaster, desorden disorder. grandísimo. Porque en mi tiempo Because in my time, mis padres eran la my autoridad parents were the authority, y nosotros, and we, 9 hijos, 9 children, nunca never cuestionábamos, ¿es would correcto? question, Nunca we would cuestionábamos never la question autoridad de ellos. their authority. Si ellos decían una cosa, They said one thing, boom, era then that's Biblia. No conocíamos la Biblia, pero that was era the como Bible. si fuera You know, we Biblia. didn't know about the Bible, but it was Eso like, era. if Ahora that's what it was like. es But diferente. now it's different. Ahora los Now, hijos children mandan a los padres Are in charge of the parents, o controlan a los or they padres, control the parents, lo que los hijos quieran. whatever the kids want. Muchas veces, no hay veces que yo vaya al monte que no miro There's not one una time mamá batallando con that I su go to the chiquillo mall de where I 2 don't see a años, mom who's struggling with her 2-year-old child, dándole con los pies, puntapiés, se dice, ¿verdad? kicking, Ajá. kicking Y ella him, batallando con él, a traerlo de un brazo y struggling with él him, forcejeando y grabbing him by dándole one arm, patadas. trying to pull him, pick him up, and he's just kicking. Oh my. En mi tiempo, In my time, usted nunca iba a ver eso. you would never Nunca. have seen that. Never. Que usted fuera a una tienda y viera esto you would never suceder. go to a store and see that Wow. happen. Wow. Allí mismo te Right bajaban there. los pantalones y You pull your vámonos. pants down and let's go. No le hagas que dijera, mamá, ya tengo 20 años. Doesn't ¿Cómo le matter if you haces? say, Mom, I'm 20 ¿Me years old. desobedeces? Doesn't matter, you're disobeying me. Pero ahora But now, es diferente. it's different. Y por eso ahora vemos el That's why desorden que now hay. we see Porque los the hijos mandan, problems that there no are los because the padres. children are in charge, not the parents. Los hijos doblan rodilla para que los hijos no se enojen, para que los hijos bow, no se porten bend their mal, knees para so que that los their hijos... children don't misbehave, so that they, Cuando todo lo que necesitan es una everything- buena when all they llegada, es need todo. is a spanking. Dice, no, That's pero all. mi hijo ya tiene 15 años, Oh, de my 15 son's años 15 years todavía. old. Well, it doesn't matter. Tenemos que hacerlo, hermanos, es We Biblia. have to do it. It's the Bible. ¿De dónde agarró la gente que ahora Where no did se les people pega a los get the niños? idea that you don't
Spank Si your la children Biblia if you dice, want. The levántate Bible says to temprano wake up early, a corregir a tu hijo, correct your levántate child. temprano. wake Y up no early, spare the rod. and don't Yo no sé spare cómo the se dice en rod. español. I don't know how you say it Don't in spare the Spanish. rod. Don't spare the rod. No les niegues la vara. Don't deny them the rod. Así dice la Biblia. That's what the Bible says. Lea Proverbios si usted Read quiere saber Proverbs cómo if you Dios wanna dice que know corrija a sus How hijos. God tells you to correct your children. Es Biblia, hermano. It's the Bible. No es idea de hombre, es idea de It's Dios. not an idea of man, it's God's idea. ¿Sabe por qué? Porque You dice know que why? tienes que echarle fuera la Because it says you rebeldía have to cast out the con la rebellion vara. with the rod. Una persona que ha tenido un encuentro con la autoridad de Dios A es person who mansa has met y God's tierna. authority is soft and tender. Si le dijera que tantos mansos y tiernos If I hay were to aquí, ask levante how la many mano. soft and tender people are No here, le eche mentiras al Señor. raise your hand. Say no, don't lie. Don't lie to the Lord. Ha sido ablandada y no puede ser dura. He Tiene has been temor de estar melted equivocada and is not y able por to lo be hurt. tanto He es is afraid of being apacible. wrong, and thus he is soft. Apacible. Mucha gente son A lot of orgullosos people de are ser prideful of being ruidosos, noisy, groseros, rude, corajudos. No, angry, es que a mí nadie, short-tempered. es que yo Nobody tells me, oh, debía de dar I'm vergüenza. this. You should be ashamed. Cuando usted pueda When decir, you can say, es que me dieron una cachetada well, they slapped me, y ni las manos levanté, and I didn't even no lift a abrí finger. mi boca. I didn't open my mouth. ¿Se acuerda cómo Jesús Do you lo remember llevaron how Jesus al matadero was taken sin to the abrir slaughter su boca? without opening his mouth? Le arrancaron la barba a They tirones, pulled out his beard. le pusieron corona de They espinas. put a crown of thorns on him. El rey le dijo, The ¿que king, no oyes lo que te están echando the king culpa? said, don't you hear what they're ¿No blaming you dices for? nada? But you're not going to say anything? No. No. Una persona que de A veras person ha tenido who un has encuentro truly con la met autoridad authority jamás never quiere estar likes en to autoridad. be in authority. Hay mucha gente que dice, There's a lot of espérame people que who yo say, esté en la Well, autoridad just ya wait, you know verás. why? Porque Dios dice, yo Because te God defiendo. says, I will defend you. Ahora eres propiedad Now you mía are my y property, yo me voy a encargar and de I'm gonna be defenderte in a ti. charge of defending you. Y si tú le das el And if permiso a you Dios, give God the te vas a permission, fijar que Él you're tiene gonna una see manera that de He corregir. has a way of Quizás correcting. no como tú quieres que Perhaps corrija, not pero how tiene you su want, manera de but He has corregir. His own way of correcting. Y te aseguro que la And I persona promise you va a that that entender por person qué. will understand why. Porque dice, Because dijo Jesús mismo, Jesus fue el que said- dijo, Jesus was the dijo, one who mejor said, sería para he said, una "It would be persona better que for se a amarre person una cadena en tie el cuello a con chain una around piedra their neck, y se eche a lo más attached to a profundo de la stone, mar and to cast que themselves dañar a into the uno de deepest mis part of the sea, pequeñitos. than to hurt Wow. one of my little ones." Uh. Wow. Que digas tú, por ejemplo, si tu mamá y tu example, papá if your están mom and allí dad are y right alguien viene and somebody a comes quererte hacer to try daño, to hurt se you, vuelven unas fieras. They turn into some fierce people. Por más humildes que However sean, humble en ese they may momento, be, forget at it. that moment, forget it. Y si ellos siendo humanos And if hacen they, eso, ¿cómo crees as tú que human tu Padre beings, would do Celestial? that, how do you think Wow. your Heavenly Father Oh, would man. react? Yeah. Yeah. Que aún aunque Even sepan que if- tiene razón la persona, even como if quiera se ofenden, ¿verdad? Que como quiera te quieren defender, ¿verdad? Porque Even eso if that es person knows they're lo que right, they somos. want to defend themselves because Okay. they know that's who we are. Tampoco tiene la He has preocupación neither ni the el thought interés nor de the llegar a ser interest una to become autoridad. one in authority. No se complace He does not en take dar delight consejos ni en giving dominar counsel, a otros. nor does he take La pleasure in persona controlling verdaderamente others. obediente tiene The truly siempre obedient temor de is always cometer in un fear of error. making an error. Pero But ¿cuántos hay que how aún many there aspiran are a who ser still consejeros de aspire to be Dios? God's Solo los counselors? que no conocen la autoridad Only son those los who que do not desean know ser authority are autoridades. those who wish to be authorities. Mm.
Una persona que ha tenido A contacto person con who la has autoridad contacted mantiene la authority boca keeps his cerrada. mouth closed. No se abre la boca. They don't open their mouth. Está en sujeción He y no is se under atreve restraint. a hablar He dare not descuidadamente speak porque en carelessly, ella hay un because sentido there is in him de a sense autoridad. of authority. Fíjese bien, You see that? cuando usted diga yo ya When you estoy say, bien sometido, I'm very well submitted, es cuando usted no va that's a when abrir la you boca will not para open your mouth defenderse. to defend yourself. Una persona que ha A estado en person who contacto has con la touched autoridad authority es sensible a sensitive todo to acto each de act anarquía of y lawlessness rebelión and que le rebellion rodee. around him. Ve cómo el principio He de la sees how the anarquía ha principle of llenado la lawlessness tierra has y hasta filled la the earth iglesia. and Solo even los the que church. han tenido una Only experiencia con la those autoridad who pueden have guiar a experienced otros a la authority obediencia. can lead others Los into hermanos obedience. deben aprender a obedecer Brothers a and la sisters autoridad. must learn to De obey otro authority. modo, la iglesia no tendrá Otherwise, the ningún church will not testimonio have en any la tierra. testimony on earth. Y eso es lo que representa And a that una is what iglesia represents que está a church sometida a Dios y que that is está submitted to sirviendo a God Dios, and that is serving que se God, somete that they a la submit autoridad, que to the aprenden a authority, that someterse they learn unos to a submit otros. to each other. Por eso cuando Jesús That's dijo why when Jesus said que nomás nos daba dos that mandamientos, he dijo just ama al gave us Señor two con todo tu commandments, corazón, con he said, toda love tu the fuerza, Lord with toda all tu your alma, heart, todo tu espíritu. spirit, Y luego dijo, y and then he ama a said, tu hermano and como a love ti your mismo. brother as yourself. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia Which means that the representa church armonía, represents harmony, amor, love, convicción, conviction. representa todo lo que It Dios represents es, everything that God is. compasión Compassion unos con otros. with each other. Cuando vemos al When hermano we see the fallando brother o quizás enojado o failing or quizás perhaps angry or, distribuyendo palabras incorrectas, distributing not the wrong word, no lo juzgamos, we sino don't que judge oramos them, por él but we pray for them. y buscamos una manera de And we look for ayudarlo. a way to help Porque them, nadie because sabemos. none of us know. Hay un dicho en There's a inglés, saying in English, no sé si lo puedo I decir don't en know if I can español, say it in Spanish, pero dice que but no it says conoces that a una persona you hasta que don't tú no know a caminas person en sus until you zapatos. walk in their shoes. Es lo que quiere decir. That's what that means. Hasta que caminas en sus Until zapatos. you Y walk nunca in their sabemos shoes. nosotros por qué We'll una never persona know se why está a portando de la person manera is que se está behaving the way portando. they are. Debemos de examinar, We should debemos de tener examine, we compasión should y have amor y compassion and decir, love hermano, ¿qué te and pasa? say, brother, Yo what's sé que tú wrong? no te portas I así. know you don't ¿Qué es lo behave que like that. está pasando What's- contigo? What's going ¿Por on qué with you? estás en ese Why lugar? are you Y in that entonces le place? podemos And ayudar. so then we can help. Entonces él se puede abrir Then y decir, they can perdóname, es que open up and mira say, esto y esto "Forgive y me, esto. this Y and cuando this nosotros has happened." consideremos eso, And when we entonces nosotros consider mismos all vamos that, a entender el Then por we'll qué. understand Yo why. comprendo por qué. Hermano, I déjame understand ayudarte. why, brother. Let me help O you. vamos a orar Let's juntos. pray together. Buscar la manera de Let's look ayudarnos. for a way that we can help. Nosotros lo vemos como amor We falso see it quizás, perhaps as a porque no false entendemos love, todavía because we don't understand quite yet. que ese mismo amor que But vemos that en same otros lo love tenemos that we nosotros. see in others, we have it. Pero en realidad, en But lo in profundo de reality, nuestro in the corazón sí deepest hay of our amor. heart, there is Porque si love. no hubiera amor, Because if entonces there ya weren't sabe lo love, que podríamos then decir. you know ¿Sabes what qué? we could Mira, say, you know what, look, a lo menos yo at least me, era muy I verbal was en el mundo, very- hermano, muy I grosero. was very verbal in the world. I was Yo le rude. podía decir a dónde fuera así I could rápido. tell you where to go Boom. so quick. Boom. Pero ya no es así, ¿verdad? But it's not like that Ya no anymore, es is así. it? Y usted lo mismo. And you ¿A poco understand? usted era muy santito cuando vivía en el mundo? Or were you just Sí, real ¿verdad? La holy hermana. when you were in the world? Oh yeah, the sister was. Pero Dios nos But está God lavando, is cleansing nos us. está trabajando. He's working on us. Y cuando menos le estamos dando And permiso de que we're at trabaje least con giving nosotros, him cuando menos permission estamos to work with demostrando, no us. We're estamos at least fingiendo, showing lo her que sentimos lo sentimos
de what we corazón, feel, fake in aunque no se what we demuestra de feel, corazón a veces, we feel it pero with es de our heart, corazón. even though sometimes we don't Y show it. We si feel it seguimos with our nosotros heart. trabajando en And ello, if we keep vamos a working on it, corregirlo. we'll correct Con el it. tiempo vamos a With corregirlo time, y we'll vamos a ser correct más it. familia que And lo que we'll somos be ahorita. even closer family Familia. than we are now, family. Porque es lo que debemos de Because that's ser. what we should be. Es lo que Jesús dijo, That's que what amemos Jesus said. unos a los For otros us to love each como a other nosotros mismos. as we love ourselves. Y el amor And love es poderoso. is powerful. Dijo el sabio Salomón, todas las Solomon aguas, los ríos, said, los "All the mares waters, the no pueden rivers, apagar the el sea amor verdadero. cannot Aleluya. quench a Uh. true love." El mandamiento, pues ya son, Oh, ya it's sí llegó time. la hora. It's Fíjese, been- see? estamos teniendo It's tan time. buen See, tiempo we're que ni having se, such a ni good se nos time. damos cuenta qué And we tiempo don't es. even notice what time it is. Dígame, no diga Say algo. amen or say something. Yo creo que esta es la I lección más think dura that de this is aprender the en la hardest iglesia lesson to para el learn in the humano, church for the human being, someternos, is to submit. dejar la rebeldía. La To rebeldía leave es rebellion. Rebellion is dura hard. y está en cada uno de And it's in nosotros. each one of us. Es la herencia que nosotros It's the tenemos de Adán inheritance that we have from y, Adam y de Eva and Eve, y nacemos con ello. and we're born with it. Y es duro echarlo And fuera, it's pero hard to tenemos que cast it out, but trabajar we y have to trabajar y work and trabajar work para and echarlo work fuera, porque es to lo que cast nos it out, derrota. because that's Mira, what defeats edificamos us. y vamos See, muy we bonito build, con el edificio, and we go y hasta real parece nice que le with vamos the a poner building, and it looks techo, like we're about to y la finish with the rebeldía roof viene, on, ¡boom!, then rebellion comes and se boom, derrumba todo, tenemos que empezar everything de is nuevo torn otra down and vez. we have to Y ahí start estamos, over. y ahí pasamos la vida, And mucha that's gente how a pasa lot of people 40, spend their 50 life. They años spend haciendo 40, lo 50 mismo, years doing nunca the same thing. progresan, They never progress porque no ha habido cambios en su because there vida. haven't been any changes in their Siguen life. haciendo lo mismo, They're haciendo still lo the mismo same, cada doing the vez, same thing cada every vez. time, every time. ¿Y qué beneficio tiene eso? And Nada. what benefit is there nada, for that? There's no nada, benefit. porque terminamos la vida Because sin we end haber our- logrado lo we que end up Dios quería que not lográramos. having Ese es accomplished what God wanted lo us to. triste, es que no That's the cumplimos sad con part, that we Dios, don't fulfill our part with God. porque Dios no Because God nos dio eso para didn't give us para that. nuestras vidas. Dios our nos dio lives. God de gave victoria en victoria en He victoria. has la us vida to de un go cristiano. victory to victory to ¿Ok? victory is the life of a Christian. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Father, le in damos Jesus' gracias, name, Señor, por we este thank tiempo. you, Lord, for this time. Que estas palabras, That Señor, se these queden words, Lord, colocadas may en nuestros remain corazones, in our Padre. hearts, Father, Que aprendamos, Padre that we Santo, may learn, Father God, la lección que the necesitamos lesson aprender that we esta need to noche. learn tonight. Que se queden colocadas esas That palabras en el these corazón de words cada may uno de remain nosotros, in each one Padre, of our hearts, Father, para beneficio nuestro y for our beneficio de benefit, nuestra and for familia, the de benefit nuestros of our amigos, de family and nuestros our friends, hermanos. our brothers and Padre sisters. Santo, porque, Father God, Señor, because, cuando Lord, somos when rebeldes, we are rebellious, daña no it solamente hurts a la not persona, only pero a the los person, demás. but other people too. Le pedimos que nos cuide, nos We guarde, ask you to nos take use, care of us, Señor, keep us safe, el resto de and la use us semana. the rest of this week, Que su mano Father. poderosa esté That your sobre mighty cada hand uno de may be upon nosotros each en el one of nombre de us, in Jesús. Jesus' name. Amén Amen.